আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। अखिल भारतीय कृषक सभा की त्रिपुरा राज्य समिति ने कर्तेदार तार के बाहर रहने वाले भारतीय परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। कृषक सभा ने इस संबंध में मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है। अखिल भारतीय कृषक सभा ने त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीले तारों के बाहर रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की मांग की है। अखिल भारतीय कृषि सभा की त्रिपुरा राज्य समिति ने बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस संबंध में मांग पत्र मुख्य सचिव को सौंप दिया गया है। আর এরপরে কিছু লোক, কিছু পরিবার, এটি হলো বিশালগড়, সোনামোড়া এবং বিলোনিয়া, এই পরিবারগুলো কাঁটাতারের বেড়ার বাইরে তাদের বাড়িঘর করেছে। এখানে বিলোনিয়া, এটা আমরাও বিভিন্ন নিউজ কভার করেছি, আমরা গিয়েছিলাম। এখানে জয়পুরের দিকেও আছে কিছু, আমাদের আগরতলা শহরের সীমান্ত এলাকায় আর কি। তারা জয়পুর সীমান্তে তো তারা জল বন্ধ করে দিয়েছে, তাদের ইলেকট্রিকের লাইন বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা বলেছি এদের অবাধে চলাফেরা করার জন্য, সামাজিক অনুষ্ঠান করার জন্য, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করার জন্য, পড়াশোনার পরে এখন আরেকটা আছে, একটু উপরের ক্লাস হলেই তারা টিউশন করতে হয়। টিউশনের তো সময় থাকে না, মাস্টাররা তো রাত্রিবেলাও হয়, এটা যে চলতে পারে। আর না হলে আমরা ডিমান্ড করেছি যতটি পরিবার বসবাস করে কাঁটাতারের ভেতরে, তাদেরকে বাইরে এনে তার সুষ্ঠু পুনর্বাসন দেওয়া হবে, কাছাকাছি দিতে হবে। ওইখানে জমি টমিগুলি যাতে তারা দেখতে পারে, তাদের ঘর সম্পূর্ণ করে দেওয়া, বিদ্যুৎ এবং তাদের রুজি রোজগারের যে ব্যবস্থা যাতে করতে পারে তাও করে দেওয়া। যদি এখানে এইভাবে তো মানুষ বসবাস করতে পারে না। अखिल भारतीय कृषक सभा की त्रिपुरा राज्य समिति ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि पंचायत या बीएसएफ कटीले तारों के पार रहने वाले भारतीयों को उनके कृषि कार्यों में सहयोग करने में कोई भी भूमिका नहीं निभाती है। সমস্যা হতো না, কথাবার্তার ভিত্তিতে পঞ্চায়েত ছিল, পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে এই সমস্যাগুলো ছিল না, জমি করার সমস্যা ছিল না। এখন পঞ্চায়েতে কোনো ভূমিকা নেয় না, আমার বিএসএফও কোনো ভূমিকা নেয় না, আর স্টেট পুলিশ বলে এখানে আমাদের এখতিয়ার নেই। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में लगभग 1500 भारतीय नागरिक पश्चिमी त्रिपुरा जिले में त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कटीले तारों के पार रहते हैं। इसके अलावा विशालगढ़, सोनामुड़ा, बिलोनिया आदि क्षेत्रों में भी भारतीय नागरिक कटीले तारों के पार रह रहे हैं। अखिल भारतीय कृषक सभा की त्रिपुरा राज्य समिति ने आरोप लगाया कि इन सभी नागरिकों को उनके वाजिब अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जबकि उन्होंने सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। अखिल भारतीय कृषक सभा त्रिपुरा राज्य समिति ने आज कहा कि राज्य के किसानों के हित से संबंधित कुल 10 मांगों वाला एक प्रमाण पत्र राज्य के मुख्य सचिव को सौंपा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।